Yeah. Keji. Ah. Amne. Nini our show fait avec Mali là quoi. Il est temps uni connaisseur u kasigi. C'est-à-dire mo kana wuli kun fait tindro ka fo comme na award do organiser parce que Mali artiste ga tchan ala ko tchan. Mali artiste ga tchan. Ni Mali culture re ta kalaje. Aka tchan quoi. Aka tchan ka fo kibe award ke kibe ini mo munu ka su noron ou soit mo munu inatali no mo munu na ka fo kika tulu doron bla catégorie ni dola tinti Mali nango ame award ke Mali faut ka ngasi an yere artiste wo animateur wo DJ wo parce que fa ka jate mneri jonga so me jouer boîte kono ka tiaga teme kilita sangono join hiti julbo ni tarabo mako boîte jul la choukelente banga soro ima karsa ga some awlu bede be calculer radio julbe Mali kono o radio be barakela o kilin kan ngasi awar kenega o jagwadi teleso julbi ape animateur kilin kan ngasi awar kenega manageru kan ngasi be producteur kan ngasi bebe sigi tabal bade de ka fo abonina dem zenjo en fechi gata mbeka nina révélation du menkera bon ameni bunya indi ameni di joma mais akana take ka fo mi awar organiser o en korage terge donc jagway o ben wole ka feno bien tagale nyefe wala jamana nation ere de be malu mo kilente malu nation de be malu donc ntaro na wakli bala ni vidéo ke ka mamali awar mo fe parce que au moins ni me ka nyere senge ka baraminge etse ga fo no asoro ka donglu mandi mo te kulame mi se ku fam mais mo me ga lame chou fara klega fam befe Mali ko na nye etse ga fo kebe awar ke ka fo ki to tigi dum feno la quoi donc akara tugo ni be awar show nge fika bunya da artiste bele et puis tant de beta sans kuturu be be ka la je join munge o da to très généralement awaru bebe bla sans lavanda mois de décembre normalement parce que kadam ne janvier la sans faut décembre faut ka kala mi kede jon sera kamunge jon collabore la ni jon mun ko wi mun bézier mo dabal ban par exemple ça ni afra ko keji en featuring avec Oumou Sangare beba don afo o everybody ko keji en featuring avec Salif Keita o everybody quoi donc faut lu beka jatemne de join barage menge puis join ka barage togoti parce que mo be setu ere do sengana musique ngono de nyani na turu donc be triki toro ngala de ba do pour que ce niveau ma boka fo ke ka bara ite ka wale nyuma do ala dungura be mo décourager de quoi donc a war gela ni munun klobe na ko ni ay fenke ni aklisi ni ma fo ko mo shikana ta ali munun ko man ni ay beta mais ni min ba mériter dron bon demain na suku ka cha parce que ni ne ko ngome passa ne se ka fo ngone contribuera pour que Malion ga le meilleur groupe malien ne di le fondateur no jolo ko yoro ko ni demain tete mo wa donc parce que et puis fana ne ka objectif mu o ye ka wuli ni nga dugu no ye kati ne ka deme famba ka nga ko de fo sinon ka fo ko ni dota sesan ka fo ko nga fo mako Lil KG ou KG Junior ou bien Maria Den Junior non ibse ka mo deme ali ni conseil ibse ga neni dogoni chama be baroga ne ba fuyi aya keta aya uchugo donna parce que ambe domine ko bi milliard tene bulu ka dula sinon ni sebene ka fo ali dogoni ndoma na hon ni million hake na gatika clipu gana no sebe makuyi mabe mais mi se ga mi fo we na seti be aklina dumo so ne na nan sigi sa kunye karsa labo doron abina fo ne fene yireke demsen fitini ni sinon al ne reka génération mo badi ni be chama yi tintine kan quoi ka wuli donc
comme aw yɛrɛ ɲɛ bɛ kow kɛcogo la i tɛ se ka fɛn caman fɔ sinon mɔgɔ baden gulon keji la k'i sɛmɛ keji la pour que ka se ka ko dɔ kɛ donc hali duguma mɔgɔw yɛrɛ tɛ yɛrɛ sanfɛ mɔgɔw baden b'a la donc ne bɛ se k'a fɔ ne ye mɔgɔ baden dɛmɛ ne ye Katigaw yɛrɛ dɛmɛ parce que Katiga denmisɛnnin rappeur caman kariya ka dɔnkili da sisan parce que keji bɛ dɔ b'anw fɛnɛ bolo yan ko keji o y'a ɲɛ sɔrɔ donc ne bɛ se k'a ɲɛ sɔrɔ donc ne ye courage don dɔ la quoi. Ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ minnu ma an ka musique in fɛn kɔnɔna la musicien ou bien soit artiste ou bien parce que ne bɛ bɛɛ jate artiste de fɛ n'i ko rappeur dɔrɔn i b'a tiɲɛ dɔɔnin quoi. Ne ni mɔgɔ caman ka di aw yɛrɛ b'a dɔn interview nin na a bɛ se ka kɛ i bɛ dɔ fɔ i bɛ ɲinɛ dɔ kɔ o bɛ se ka digi dɔ fɛnɛ la quoi. Sinon ni mɔgɔ minnu bɛ yala yɛrɛ k'a fɔ n bɛ taa mɔgɔ minnu ɲini ne yɛrɛ se k'a fɔ ne ni mɔgɔ min bɛ vie yɛrɛ activités kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Memo ye. N taa Memo fɛ yen an bɛ barbecue kɛ an bɛ musique lamɛn an bɛ musique barow kɛ Memo bɛ taa ne fɛ yen an bɛ barbecue kɛ an bɛ musique lamɛn an bɛ baro kɛ n'an inspiré la an bɛ don studio kɔnɔ min kan ka min kɛ o b'o kɛ. N bɛ Iba boyan kosɛbɛ mɔgɔ caman bɛna miiri comme quoi que n bɛ jama ɲini na o tɛ mais ne ni Iba y'a daminɛ a mɛnna ne hakili b'a la ne ni Iba ni Sidiki an y'a daminɛ depuis an si ma se nin ma fɔlɔ ne ni Sidiki ye ɲɔgɔn dɔn INA concours de la Sidiki fɛnɛ sababu la ne ni Iba ye ɲɔgɔn dɔn donc ne yɛrɛ delila ka Iba ka album feere k'a kɛ saka dɔ kɔnɔ ka yala k'a feere donc ne ka bonya dɔrɔn de bɛ se Iba ma et puis fana mɔgɔw bɛ fɛn caman miiri Mali de la yan an b'a miiri k'a fɔ ko bon dɔ bɛ taa don dɔ ni ɲɔgɔn cɛ nanfigiya tɛ quoi dɔ ni dɔ ka di e ni dɔ ka di o ni dɔ in man di mais o si t'a bali k'a fɔ ko a kan k'aw ka bonya lase ɲɔgɔn ma quoi ko in bɛɛ la bonya dɔrɔn de ka ɲi fɛn foyi tɛ ne ni ninnu cɛ ne ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ni bonya tɛ wa n'u ye ko kɛ n na n'a digira n na fɛnɛ n tɛna n sigi Facebook kan dɛ n tɛ interview kɔnɔ n bɛ taa f'u fɛ yen de parce que n b'u baw dɔn n b'u kɔrɔkɛw dɔn n b'u yɛrɛ dɔn n bɛ taa fɔ de cɛ karisa ye nin kɛ n'a ma diya n ye kana segin nin kan i terikɛ de ye ne ye i ka jo de ye ne ye ni ne ye fɛn k'i la a bɛ ɲɛnabɔ tan a bɛ ɲɛnabɔ tan donc ne ka élément ka ca Young Paul ka di ni Calibre 27 Layijo ni Layijo kuma bɛɛ ni n bɛ bɔ n ka cɛ i bɛ yɔrɔ jumɛn an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn nin yɔrɔ in na an bɛ fête kɛ an bɛ kuma kɛ bon ne kɔni ka dayɛlɛlen don bɛɛ ye mais n'i b'i yɛrɛ dɔn dɛ parce que ne ni mɔgɔ caman fɛnɛ jɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ olu labanna ka kɛ lɛw ye donc n'i b'i yɛrɛ dɔn kɔni ne b'a fɔ n'i ye mɔgɔ duman ye ne bɛ se ka vi bɛɛ b'o ne ni mɔgɔ vira bɛɛ b'o dɔn na foyi fɛn ka di ne ye fête ye an ka taa an ka don boîte kɔnɔ DJ ka kule gulɔ ka min a banna donc bɛɛ b'a dɔn ne ye mɔgɔ duman ye ne ni bɛɛ ka di ni fɛn fɛn yan ne ka kɛ teri ye mais kɛ mɔgɔ jɛlen ye dɔrɔn o de ka di ni n ko freestyle fitinin dɔrɔn de yanni album cɛ fɔlɔ ye Lil Wayne ye parce que Lil Wayne ni an ye ne ka côté hip hop ta Lil Wayne ka influence ba de tun bɛ ne kan bɛɛ o ma dogo mɔgɔ la bon sisan dɔnkilida fɛnɛ filɛ dɔnkili ka di i b'a dɔn dugu fila jamana fila bɛ se ka connecter artiste fila sababu la par exemple Keji featuring Burna Boy o fɛnɛ bɛ Burna peut-être ne bɛ se ka Burna invité na Mali la Burna bɛ na a bɛ Mali fɛnɛ culture dɔw ye fɛn dɔw bɛ diya ye a yɛrɛ bɛ se k'olu fɛnɛ exploiter a ka dɔnkili la ne ni Wizkid bɛ se ka dɔnkili da ni Eddie Kenzo bɛ se ka dɔnkili da ni Shatta Wale bɛ se ka dɔnkili da nin bɛɛ ye lien wɛrɛw de ye et puis n'aw donna ɲɔgɔn na n'a ye collaboration kɛ dɔ de bɛ se ka ala aw bɛ ka award ko kuma min ɲininkali kɛ par exemple ne ni mɔgɔ dɔnnenba dɔ mana fɛn kɛ a b'a fɔ cɛ ne yɛrɛ fɛnɛ ni dɔ ye dɔnkili da dɛ o tigi fɛnɛ maliyɛnw fɛnɛ ka joba don a fɛnɛ bɛ se ko caman na a y'a lajɛ a ka fɛnɛ don na ou bien soit voilà ni min ŋaniya kan o b'a fɔ ko cɛ n'an ka Keji ka clip minɛ k'a di télé so mɔgɔw ma tarasi ni fɛn ninnu na u ka bɔ donc ne ka rêve ye ka baara kɛ ni mɔgɔ baden ye international dɔrɔn tɛ hali Mali dɔrɔn kɔnɔ par exemple an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen mɔgɔw olu tununnen don ni n ko tununnen don mɔgɔw tɛ k'u ka bonyaw d'u ma hali bi Neba Solo ninnu bɛ min na hali bi Alusam ninnu bɛ min na hali bi an kana to u ka sa
ka sɔrɔ ka taa fɔ ko nin y'an ka nin ye ka sɔrɔ ka taa chevalier de l'ordre national di an kana to ka saw minnu bɛ nin na Kasimadi ninnu taara Bako Daɲɔ ninnu taara Mangala ninnu taara an b'a nimisa kɔnɔ hali bi parce que ni bɛ se kɛ ne yɛrɛ ne ni Mangala tun bɛ fɛn dɔ kɛ ni Bako Daɲɔ bɛ fɛn dɔ kɛ mais n'a kɛra saya ye o ye Ala ka kɛ ye quoi i tɛ se ka foyi kɛ donc ne ka yɛrɛ ni mɔgɔ baden de ka baara kɛ Umu Sangare Tigenja Habib Kouyaté min ye o yɛrɛ y'an fa ye donc international la Youssou Ndour ninnu bɛ yen ninnu bɛɛ ye anw ka mɔgɔbaw de ye quoi musique fɛnɛ kɔnɔ ninnu y'anw ka jinɛw de ye quoi donc an tɛ se k'a fɔ cogo si la k'anw tɛ fɛ an ni ninnu ka baara kɛ Angélique Jo ninnu bɛ yen a ka ca n'an taara donna n'a gangsta ma yɔrɔ ye Buba ninnu bɛ yen Lafi ninnu bɛ yen Nishka ninnu bɛ yen donc dala man ka dan yɔrɔ kelen na quoi mais n ka rêve yɛrɛ kɔni o ye ni mɔgɔ min ka sigi yɛrɛ yani Ala ka n ka kalifa minɛ na o ye Lilu ye bon n ka kuma laban ye min ye dɔrɔn maliyɛn bɛɛ k'a lajɛ hali bi maliyɛnya tɛ mɔgɔ tiɲɛ o donc maliyɛn bɛɛ k'a lajɛ baara ka ca Mali la mɔgɔ ɲɛnama ka ca Mali la hali bi maliyɛn kan ka bila a kunna k'an bɛ retard de la hali bi kuma bɛɛ n bɛ segin o kan k'a fɔ an bɛ retard de la hali bi parce que ni y'anw yɛrɛ ta k'a lajɛ an ye carrière an ye san hakɛ min kɛ carrière la ka tila ka n'a ye k'a fɔ k'anw bɛ vie cogo sugu dɔ la bi vraiment o man ka kɛ maliyɛn si ka fierté ye bi sanga ka sɔrɔ maliyɛnw bɛ ka wari de don anw kun u bɛ ka anw kan ka kɛ sanu de ye maliyɛnw bolo quoi an kan ka kɛ sanu de ye maliyɛnw bolo an dɔnkilidalaw balontannaw b'a la bɛɛ b'a la c'est à dire il est temps maliyɛn k'a ka mɔgɔ dɛmɛ parce que anw yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ de la an bɛ ka fɛn fɛn kɛ bi an bɛ k'a bɛɛ kɛ n'an yɛrɛ fanga de ye mais an ka waritigiw k'a bila u kun na ko artiste mago bɛ bɛɛ ka dɛmɛ na an jagoyalen tɛ ka t'i fasa de da ou bien k'i tɔgɔ fɔ pour i ka ko k'a ye mais an ka jeune baden de bɛ yen entrepreneur jeunes baden de bɛ yen wari b'u bolo tɔgɔw man d'u ye mais a ye ɲɛ an ma an mago b'aw la a ye wariw d'an ma an ka se k'an ka concert organiser a ye fara an kan an ka sponsors ɲini a ye wariw d'an ma an ka se ka voyager ka taa dugu ni dugu la par exemple ni ne ko n bɛ dɔnkili da ni Burna Boy san ni wari tɛ ne bolo a bɛ kɛ cogo di hali n'a ko k'e n sɔnna ka dɔnkili da mais n bɛ voyager de n bɛ taa ni n taara n bɛ hôtel ta n bɛ vie hôtel kɔnɔ an bɛ aller retour kɛ clip tournage studio session sarali bon k'a fɔ k'e yɛrɛ tɛ ka wari sɔrɔ fɔlɔ i ka art la i ka jamana kɔnɔ e bɛ se k'o bɛɛ kɛ cogo di o de y'a to à chaque fois ne b'a fɔ minnu bilara an ɲɛ parce que diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ ten de Ala ye bɛɛ n'i ka wagati de don dɔw bɛ yen olu bilara anw ye Ala ko tiɲɛ u ka sɔrɔ ka bon n'an ye u tɔgɔ bɔra n'an ye olu de kan k'u kɔfilɛ anw na sisan k'a fɔ ko dɔ fana bɛ yen ne taara ka dɔ to mais dɔ fana bɛ yan fɛ n ma taa k'a to ko parce que n ka cɛya de don dɛ n tɛ Ala de y'a kɛ n bilara nin tetere in na donc olu de kan k'a fɔ n'an ka segin ka na an dugumamɔgɔw dɛmɛ an bɛ se ka mun de k'aw ye vraiment diɲɛlatigɛ la n'i ko mɔgɔ ma n bɛ se ka mun de k'i ye k'i dɛmɛ fɛn tɛ tɛmɛ o de kan nka nin a yɛrɛ tɛ tɛmɛ o de kan quoi donc hali bi faniw ka tila-tilali in dabila u k'a bila u kun na k'u ye fan jama kuturuba kelen dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ nin ye karisa ka jama ye o ninnu ye karatekaw ye o ninnu ye judokaw ye o ninnu ye extraterrestres ye o nin bɛɛ ye manamanako de ye an bɛɛ ka baara kɛ jamana kelen ye ni min ta bɛ don min na bɛɛ ka bɔ ka to o soutenir ne kɔni bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ ani hali bi an ka dugawu kɛ an ka mɔgɔw an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw n'an ka fɛnw bɛɛ ka dugawu kɛ hali bi Mali taɲɛ la parce que hali bi Mali coronnen don donc an ka dugawu kɛ hali bi parce que hali n'i y'a mɛn i bɛ taa concert kɛ kisɛ de tɛ ka ci Ala k'an kisi o ma donc kɛlɛmisɛnnin minnu ni conflit minnu bɛ jamana kɔnɔ hali bi an ka dugawu kɛ u ka se ka ban pour que an yɛrɛ jagɛla juguw an bɛ se ka bɔ ka taa an ka boîte la tagaw n'an ka fɛnw na quoi donc ne ka kuma laban o de ye album bɛ nalen 26 mars fana bɛ nalen ne b'a dɔn an b'a fa fana n b'a fa ne n'a jama tɔw bɛ taa Kati n'Ala sɔnna. Edem Umar DJ Agib Isco Prod mixage Douma Lex Papi un million
KMT communication non que je m'ai attention Medo ah Medo faga akaida